بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الأمر بأداء الأمانة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناه من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم هو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. وقوله منتبرا أي مرتفعا، وقوله ساعيه الوالي عليه. هذا الحديث حديث عظيم في باب الأمانة وعظيم مكانتها من دين الله. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فثمة ارتباط وثيق وصلة عميقة بين الإيمان والأمانة، وهي أيضا ظاهرة في هذا الحديث، حديث حذيفة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. يقول حذيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بحديثين قال: رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. ومعنى ذلك أنه حدثه بحديثين عن أمرين يتعلقان بالمستقبل، وهذا من أعلام النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور تأتي بعد فتقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصل الشيء، فمعنى ذلك أن الأمانة نزلت في العمق وفي تمكنت من القلب، يعني في أصل القلب. ثم نزل القرآن
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، فعلموا من القرآن ثم وعلموا من السنة، أي علموا من القرآن وعلموا من السنة وقلوبهم فيها هذه الأمانة التي هي في جذر القلوب. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، وبين عليه الصلاة والسلام كيف أنها ترفع من القلوب. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. والوقت مر معنا تفسيره أنه الأثر اليسير، أي يبقى لها أثر يسير. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. والمجل هو التنفط الذي يكون في اليد، يعني عندما تتورم اليد ويصبح فيها نفوط أي أورام ومواضع منتبرة مرتفعة. والمثال الذي ذكر في الحديث يوضح، قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط. كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني منتفخ ووارم ومرتفع، ومن الداخل ليس فيه شيء، وإنما هو يعني منتفخ ومتورم، وفي الداخل لا يوجد فيه أي شيء. قال: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني معنى ذلك أنه يعني يصبح الذين يشتهرون بالأمانة ويعرفون بها يعدون على الأصابع، بحيث يسمون بأسماء، قال في فلان عندهم رجل أمين، وتجد رجلا أمينا في المكان الفلاني، من قلة من هو متصف بهذا الوصف. حتى إنه أيضا يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، يمدح بهذا المدح، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وانتفاء الإيمان فيه أيضا انتفاء الأمانة التي هي من الإيمان. ولا إيمان لمن لا أمانة له. قال: ولقد أتى علي، يقول حذيفة على إثر تحديث بهذا الحديث، يقول: لقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، والساعي الوالي عليه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، متفق عليه. وعلى كل، هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ارتباط الأمانة بالإيمان، وأنها إذا رفعت الأمانة رفع الإيمان. وفيه مكانة الأخلاق ومنزلتها في شريعة الإسلام، وأن المفترض في أمة الإسلام وأهل هذا الدين أن يكونوا أمناء نصحاء ذوي الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. وكذلك فيه أن الإنسان ينبغي أو يحرص على المحافظة على أخلاقه وآدابه، وأن يحذر من التغير والتلون، مستعينا بالله أن يثبته على الحق والهدى، وأن يحفظ عليه أمانته، وأن يحفظ عليه خلقه، وأن يحفظ عليه دينه. وفيه أن
الإيمان يضعف، ولضعفه أسباب، حتى إنه ربما يذهب تماما من القلب فلا يبقى في القلب منه شيء، وهذا في خطورة هذا الأمر، وأن الواجب على الإنسان أن يتعاهد إيمانه، وأن يحرص على حفظه والمحافظة عليه وتجنيبه كل أمر يتسبب في ضياع الإيمان. والشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في باب الأمانة وحفظها والمحافظة عليها، والله سبحانه ولي التوفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau, dan juga para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Masih kita bersama bab al-amru bi'ada'il amanah, perintah untuk menunaikan amanat. Kita sudah sampai kepada hadis yang pertama pada pekan yang lalu, maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis yang kedua, yaitu hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami dua hadis, dua peristiwa, di mana salah satu dari kedua peristiwa ini sudah terjadi dan sudah saya lihat, dan saya masih menunggu peristiwa yang lain. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami bahwasanya al-amanah itu telah turun di dalam lubuk hati manusia. Kemudian setelah itu turunlah Al-Quran. Maka manusia mengetahui Al-Quran dan juga mengetahui As-Sunnah. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanat tersebut setelah turun. Beliau mengatakan, seseorang tidur, kemudian diangkatlah amanat dari hatinya, maka tidaklah tersisa dari amanat di dalam hatinya kecuali sedikit. Kemudian dia tidur kembali, dan diangkatlah amanat kembali dari hatinya, maka tidaklah tersisa amanat di dalam hatinya kecuali seperti kulit yang melepuh karena bara api yang engkau gelindingkan atau engkau gelindingkan di dalam atau ke kakimu, kemudian melepuhlah kakimu, maka engkau melihat kulitmu melepuh sementara tidak ada di dalamnya sesuatu apapun. Kemudian beliau SAW mengambil beberapa kerikil dan menggelindingkan kerikil-kerikil tersebut ke kaki beliau. Beliau mengatakan, maka jadilah manusia saling berjual beli. Hampir-hampir tidak ada di antara mereka yang menunaikan amanat. Sehingga dikatakan bahwasanya di kabilah fulan ada seorang laki-laki yang amin, yang bisa dipercaya. Kemudian dikatakan kepada yang lain betapa sabarnya dia, betapa berakalnya dia, padahal tidak ada di dalam hatinya sedikit pun dari keimanan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, dan sungguh telah datang kepadaku sebuah zaman di mana aku tidak memperdulikan kepada siapa aku berbaiat. Seandainya dia adalah seorang yang muslim, maka agamanya lah yang akan mengembalikan atau menyampaikan amanatnya kepadaku. Dan apabila dia adalah seorang Nasrani atau Yahudi, maka
penguasalah yang akan mengembalikan amanat kepadaku. Kemudian Hudzaifah mengatakan, adapun hari ini, maka aku tidak membaiat di antara kalian kecuali fulan dan juga fulan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Makna al-jadr di dalam bahasa kita adalah asal sesuatu. Dan yang dimaksud di sini jadrul qulub, maksudnya adalah lubuk hati kita. Kemudian makna dari al-waqt dalam bahasa Arab adalah al-atharul yasir, yaitu bekas yang sedikit. Dan makna dari al-majl dalam hadis maksudnya adalah kulit yang melepuh. Kulit yang melepuh. Kemudian makna muntabiran adalah murtafi'an, yaitu yang melepuh atau yang terangkat ke atas, yang melepuh karena terkena bara api. Kemudian kalimat sa'ihi, ya, artinya adalah yang berkuasa atau penguasa. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ada di dalam yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hadis yang sangat agung dan memiliki kedudukan yang tinggi karena berkaitan dengan masalah al-amanah, di mana Rasulullah SAW mengabarkan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanat. Ini menunjukkan adanya alaqah, adanya hubungan yang kuat antara iman dan juga amanat. Ya, sebagaimana juga tercantum di dalam hadis yang mulia ini. Ya, di dalamnya ada alaqah, ada hubungan yang kuat antara al-iman dengan al-amanah. Beliau mengatakan, haddatsana bihaditsain. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami tentang 2 hadis. Yang dimana salah satunya sudah aku lihat, kata beliau. Artinya sudah terjadi. Adapun yang lain maka masih aku tunggu. Ini menunjukkan bahwasanya 2 perkara ini berkaitan dengan sesuatu yang mustakbal, sesuatu yang akan datang. Ya. Dan ini adalah alamatun nubuwah, termasuk tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, di mana di antara tanda-tanda kenabian beliau mengabarkan sesuatu yang gaib, ya, kemudian sesuatu yang gaib itu terjadi seperti yang beliau kabarkan. Beliau mengatakan annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Sesungguhnya amanat ini turun di dalam lubuk hati manusia. Maksudnya adalah di dasarnya. Jadi amanat turun terlebih dahulu di dalam hati manusia sampai ke dasarnya. Kemudian thumma nazalal Qur'an fa'alimu minal Qur'an wa alimu minas sunnah. Kemudian setelah itu baru turun Al-Qur'an. Sehingga manusia memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian mereka juga mengetahui as-sunnah dan mengamalkan as-sunnah karena amanat sudah ada di dalam hati mereka sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan atau menceritakan kepada kami tentang raf'ul amanah, tentang diangkatnya amanat setelah itu. Beliau mengatakan, tidurlah seseorang, kemudian diangkat amanat dari hatinya. Maka tidak tersisa dari amanat tersebut kecuali yang sedikit. Ya, beliau mengatakan, fayadhallu atharuha mithlal waqt. Ya, tersisa di dalam hatinya sesuatu yang sedikit, bekas yang sedikit, menunjukkan ya amanah sudah dicabut dari hatinya. Sebagian besar sudah dicabut dari hatinya. Kemudian thumma yanamun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Kemudian dia tidur lagi dan diambil amanat, ya, dicabut amanat dari hatinya, kemudian tidak tersisa kecuali seperti kulit yang melepuh. Ya, maksudnya di sini adalah apabila kulit melepuh terkena jamr, ya, terkena bara api, maka kulitnya terangkat, ya, akan tetapi apa? Akan tetapi laisa fihi syai'. Terangkat, akan tetapi tidak ada di dalamnya sesuatu apapun. Kemudian beliau mengatakan, fala yakadu
ahadun yu'addil amanah, maka hampir-hampir tidak ada orang yang menyampaikan amanat. Sehingga dikatakan sesungguhnya di Bani Fulan itu ada seorang yang amin, yang bisa dipercaya. Saking sedikitnya orang yang bisa menyampaikan amanat, ya, yang bisa dihitung dengan jari. Orang yang menyampaikan amanat bisa dihitung dengan jari. Sehingga orang mengatakan, oh di sana, ya, di Bani Fulan, di kabilah Fulan itu ada seorang laki-laki yang bisa dipercaya. Karena saking apa? Saking sedikitnya orang yang bisa dipercaya. Kemudian di sana ada orang yang dipuji mati-matian. Ma ajladahu, betapa sabarnya dia, betapa berakalnya dia. Padahal apa? Pada hakikatnya tidak ada di dalam hatinya keimanan sedikit pun. Ya, orang memuji dia dengan zahir dia, bahwasanya dia adalah orang yang berakal, ya, bisa dipercayakan, tapi di dalam hatinya tidak ada sedikit pun, ya, keimanan. Dan yang dimaksud di sini adalah demikian pula tidak ada di dalam hatinya amanat. Ya, tadi kita sudah sebutkan hubungan antara iman dan amanat. Kalau tidak ada iman, berarti di dalam hatinya juga tidak ada amanat. Ya. Kemudian Hudzaifah mengatakan, dan sungguh telah datang kepadaku sebuah zaman yang aku tidak peduli kepada siapa aku berbaiat. Ya, maksudnya beliau telah mendapatkan sebuah zaman yang di situ semua orang rata-rata bisa dipercaya. Sehingga beliau tidak peduli kepada siapa beliau berbaiat. Seandainya dia adalah orang Islam, maka agamanya dialah yang akan membimbing dia untuk menyampaikan amanat. Dan seandainya dia adalah orang Nasrani dan Yahudi, maka penguasa yang akan membimbing dia, mengharuskan dia untuk melaksanakan amanat. Kemudian beliau mengatakan, adapun hari ini, maka aku hanya membaiat, ya, kepada si fulan dan fulan. Artinya pada hari ini, kata beliau, ketika beliau mengucapkan ucapan ini, sedikit sekali orang yang bisa dipercaya. Sehingga beliau tidak akan membaiat seandainya beliau diperintah untuk membaiat kecuali kepada si fulan dan fulan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada fawaid, ada faedah. Yang pertama tentang di antara ciri-ciri kenabian Rasulullah SAW. Ya, di dalamnya ada di antara mukjizat, yaitu Rasulullah SAW mengetahui perkara yang gaib, di mana ini adalah tanda-tanda kenabian beliau. Kemudian yang kedua tentang hubungan yang kuat antara amanah dengan iman. Apabila diangkat amanat, maka iman juga terangkat. Ya, apabila orang sudah tidak ada amanat, berarti dia sudah tidak ada keimanan. Kemudian yang ketiga tentang kedudukan akhlak di dalam syariat, dan hendaknya seorang muslim, ya, atau umat Islam menjadi orang yang paling berpegang teguh dengan amanat. Ini yang seharusnya dilakukan. Ya. Kemudian yang keempat, hendaklah seorang muslim ini tidak talawun, ya, tidak berubah-ubah muka. Ya, artinya kalau bersama orang yang beriman, ya, mukanya lain. Kalau bersama orang yang tidak beriman, mukanya lain, tidak. Jadi seorang muslim hendaklah sabit, hendaklah dia istiqamah, tidak berubah-ubah muka, ya. Kemudian selanjutnya yang namanya iman ini kadang lemah, ya, kadang menjadi dhaif. Sampai kadang-kadang saking lemahnya iman, ya, karena sebab-sebab tertentu bisa hilang sama sekali dari hati seseorang. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah berusaha untuk menjaga imannya dan juga tajannub, ya, supaya dia itu menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan lemahnya iman dia. Syah dari hadis ini bahwasanya di dalam hadis yang agung ini ada kedudukan tentang amanah di dalam Islam.